Yala an ka kalan an ka kan bɛ se ka instaurer an ka kalan kɔnɔ cogoya di fo kana se ka kɛ fo an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ni o ye. Ko ɲininkali diyara ye. N b'a jaabi mɔgɔ caman bɛ to k'a bila hali hakilinaw cɛla n'o ye commentaire ye, tɛ wa? O don. Siɲɛ dɔ la n y'a kuma fɔ ko Mali ekɔlidenw ko niveau binnen don. A plateau tɔgɔ kan ni mɔgɔkɔrɔbaw de tun bɛ yen. N y'a f'u ye k'u bɛ fɛ ka denmisɛnninw ka dɔnniya dɔgɔyali da mètre kun ko mètre tɛ. Chine olu bɛ kalan k'u ka kan de la. U ka denmisɛnnin san 5 bɛ min don an ka denmisɛnnin san 5 t'o dɔn. Russie u bɛ kalan k'a ka kan na. France u bɛ kalan k'a ka kan na. Italie bɛ kalan k'a ka kan na. Donc u b'u ka kan mɛn u bɛ dɔnniya de kalan sisan ka yɛlɛ u ka dɔnniya hakɛ de bɛ wele ko niveau. Oui. Maa min kɛlen don ka niveau kɛ ni i bɛ se ka i hakilina hakɛya min fɔ tubabukan na. O de la u b'a fɔ an ka mɔgɔw ma ko des intellectuels. K'a yir'i la ko Mali bɛ nkalon kan. Russie intellectuels bɛ kuma Russie kan de la. O ye tiɲɛ. O tɛ o ma kɛ olu bolo sigi kɔ ye. France intellectuels da bɛ bɔ français min na u bɛ kɔrɔ ni o de ye. Olu ka intellectuels bɛ kuma français la. U tɛ taa école la ka t'o kan in kalan u bɛ t'o sɛbɛnni de dege dɔrɔn n'o kan in sariya dɔn dɔɔni. Chine intellectuels da bɛ bɔ ni mandarin chinois de. O de la n bɛ nin yɔrɔnin ɲɛfɔ dɔw b'a fɔ ko n'an ye bamanankan ta ko surakaw bɛ kuma k'an ka tɔgɔ wɛrɛ wele kan in na. O tɛ wa? An t'a fɔ Chine ka kan ma ko chinois mais chinois yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dɔn k'u ka kan tɛ chinois u b'a dɔn ko mandarin de don. Kan mana kɛ cogo cogo jamana dɔ de siya dɔ tɔgɔ bɛ d'a la. Russie ka kan in fana ye Russie siya dɔ de ka kan ye a mɛnbaga de cayara. I n'a fɔ an ka bamanankan bɛ cogo min. I n'a fɔ an ta bɛ cogo min na donc u ka kan in ta k'u ka siya ko kuma ye ko bɔ a la n'o tɛ anglais ye siya dɔ de ka kan ye. Voilà. Bon anw de bɛ yen an b'a fɔ k'an ka intellectuels k'o ye min ninnu taara école la. Min ninnu taara école la depuis Modibo ka wagati fo bi. N'u kun sera ka ko ɲanama ɲanabɔ bi tun t'an sɔrɔ assise nationale la bi tun t'an sɔrɔ coup d'état ko kuma na bi tun t'a sɔrɔ k'an ka wari bɛ France bolo bi tun t'an sɔrɔ ninnu ko ninnu na yɛrɛ i tun bɛ taa sɔrɔ n'i ye maliden ta 100 sigi la 90 bɛ sɔrɔ min tɛ jɔrɔ soko la min tɛ jɔrɔ kuranko la a tɛ jɔrɔ kalanko la a tɛ jɔrɔ dunkafako la a tɛ jɔrɔ baloko la n'an bɛ jɔrɔ o bɛɛ la donc o kɔrɔ ye an ka mɔgɔ kɔrɔlen ninnu u y'an bila nin sira in de kan o ma sɛbɛn kɛ. E ma u b'a fɔ ko farafinna kan ka dun ka fa ɲini wa non kɔnɔbara tɛ dun ka fa fɛɛrɛ tigɛ jamais hakili de bɛ dun ka fa fɛɛrɛ tigɛ donc n'i hakili bɛ jɔnya la i bɛ min sɔrɔ ka dun o ye walasa i ka se k'i ka jɔnya baara de kɛ ka ɲɛ tiɲɛ kelen min bɛ Mali ko la o ye Mali bɛ nkalon kan depuis Modibo ka wagati fo bi a nkalon ye jumɛn ye hali sisan Choguel ni Assimi b'a nkalon kelen kan hali sisan o b'a kan. U ko politiciens ye Mali ci ne ma ba ma n sɔnna o tɛ politiciens ye Mali ci o y'a sɔrɔ Mali kuma tun bɛ ka fɔ français la Assimi ninnu minnu nana Mali dilan na Mali kuma bɛ ka fɔ français la politiciens ka wagati la Mali écoledenw niveau ba tun t'u la ma ban parce que u tɛ tubabukan mɛn Assimi ninnu ka wagati la denmisɛnninw fana bɛ niveau ba t'u la parce que u bɛ ka kalan kɛ tubabukan na aw ko Mali kura Mali kɔrɔ cira ni kan min ye Mali kura b'o kan kelen na Mali kɔrɔ dɔnkibariw tun bɛ fɔ français la u y'a fɛn bɛɛ privatiser Maliyɛnw ma dɔn min kɛra Alpha ka wagati min kun kan ka sɔrɔ Maliyɛnw tun bɛ nin marche de kɛ la mais mun na tun tɛ kɛ parce que wagati réseaux sociaux tun man ca kosɛbɛ u tun bɛna tubabukan fɔ ka bin Maliyɛnw b'u sigi an b'an denw bugɔ ka taa école la donc tubabukan in kun kɔrɔ tɛ dɔn kosɛbɛ f'a bɛ kɛ mais sisan n'i y'a fɔ français la dɔrɔn paf média 100 sigi la i bɛ taa sɔrɔ média 1 ou bien 2 dɔrɔn de b'a ka fɛn bɛɛ fɔ français la n'o tɛ a tɔ bɛɛ b'a yɛlɛma bamanankan na donc jamanadenw b'a faamuya n'i k'i bɛ donna ye sira min fɛ an tɛ sɔn o ma bilen bon ni transition bɛ ɲɛkile u k'u ɲɛkile n'o tɛ u bɛ nin kɛ ten tɔ k'u ka wagatinin kɛ yen nɔ ka taa ka bɔ yen mɔgɔ kura minnu bɛ na olu fana bɛ na sira kelen kan Maliyɛnw bɛ ka mɔgɔ de falen o tɛ ka hakilina falen o fɛrɛ ma falen o c'est comme an ye mobili bɔ Segu sira kan ka car bila a kan ka car bɔ yen ka remorque bila a kan a fɛn fɛn mana taa cogo cogo u bɛ taa Segu de donc ko in bɛ ten de maintenant kalan ta yɔrɔ la kalan in bɛ ɲɛfɔ a la dɔrɔn n ko Faransi nana français in k'an bolo ale yɛrɛ de ta ye ka taa sɔrɔ ale y'a misali de ye i n'a fɔ Faransi bɛ français ba d'aw ma cogo min na n ko Allemagne de tun bɛ France ka wari kɛ ten n delila k'o fɔ yan nɔ ye mais mɔgɔ caman b'o dɔn mais anw ka histoire kalan nafa t'a la mun na parce que anw ka kalan kɛ kun ye ka note de sɔrɔ ka passer tubabuw de bɛ kalan kɛ k'u ka gɛlɛya wuli o de la tubabuw bɛ farafin mara cogo ɲɛɲini nka farafin tɛ a bɔ cogo ɲɛɲini e m'o minnu sigi ye an ye Sunjata bɔnsɔnw ye an ye Firu ni bɔnsɔnw ye Tamasɛkiw t'o fɔ Firu tun bɛ baara kɛ français la non Sunjata tun bɛ français de fɔ français de mana Samori ninnu ka sigi tiɲɛ wa o ko Sabu Sire minnu farafinw de ye ɲɔgɔn faga la u ni tubabuw tɛ yan an t'o histoire dɔn an b'o dɔn
aw n'o to aw b'u ka tila tuguni ka aw denw lamɔ o tubabu kelenw ka sira kan o kɛlɛ bɛ taa min a bɛ n'a fɔ ninnu Mali transition bɛ kɛlɛ min na nin ni kuma diyara n da nin ye tɔ ka jɛ de ye a fɔ mun na e de bɛ ɲɛma bi e ko k'e tɛ nin jamana in ka ko la kelen mɔgɔ minnu kan ka na e kɔfɛ olu kan k'u sen da o sen da nɔ la an tɛ nin jamana in ka ko la sabula a ye nin kana i n'a fɔ Rwanda bɛ ka taa cogo min na mais e ko bi k'e ta jamana ka ko la e bɛ ka tila ka t'i denw ni mɔdenw ka siniɲɛsigi gulon o jamana kelen na o kɛlɛ bɛ taa min tiɲɛ yɛrɛ la u dun bɛ kan in mɛn ka ban k'u ka taa kan in sɛbɛn sariya papier la o ma se k'o kɛ maliyɛnw bɛ ka faga halisa u b'a fɔ ko non ko mɔgɔ minnu bɛ ka faga mɔgɔ bɛ taa kanko kuma fɔ olu ɲɛna n'i y'a mɛn cɛ da ko jamana taga ɲɛ ko kanko tɛ a fɔ ko ne de ko ten fɔda de t'a bolo fɔta t'a bolo a t'a dɔn a bɛ min de fɔ n'o tɛ kanko don a t'a dɔn a bɛ min de fɔ n'o tɛ kanko don e ye président Bobo ye ka yan député Bobo bɛ assemblée kɔnɔ loi minnu bɛ ka taa a bɛ ka taa kan jumɛn na français mais est-ce que bɛ ka français in kalan bi de est-ce que Choguel ninnu bɛ ka français kalan u y'a kalan ka tɛmɛ o la ne ko anw tora hakili jɔnya de kɔnɔ walasa n'an kɔrɔla an ka se jɔnya baara kɛko ɲuman na donc n'an bɛ k'o kɛ an ka population bɛ dimi an kɔrɔ armée française bɛ Guinée yan Guinée ma coup d'état kɛ parce que Guinéens t'u ka sariya la Maliens tɛ yen i bɛ lakodɔn n'i ka langue de kunu denmisɛnnin dɔ nana a ka leçon yira n na ala yɛrɛ leçon in b'a f'i ye bamanankan na quoi Mali dugujukɔrɔ nafolo Mali la dugujukɔrɔ nafolo caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ sanu kɔgɔgɛlɛnin min bɛ bɔ Tawodenni ani nɛgɛ ani ciment Mali ye jamana ye yiritubaw t'a kɔnɔ kosɛbɛ donc Mali ka yiriko mako bɛ ɲɛ a dafɛ jamana ninnu de fɛ sanjiba bɛ na yɔrɔ ninnu na i y'a ye sanu na Mali ye jamana sabanan de Sud Afrique kɔfɛ ani Ghana kɔfɛ leçon banna 6e désert leçon kelen de bannen filɛ nin ɲɛ b'a la bon n'i ye nin fɔ denmisɛnnin ɲɛna n tɛ miniti 5 yan ka segin tuguni k'o fɔ a ye tuguni denmisɛnnin yɛrɛ hakili b'a ye monsieur sanu bɛ kɛ ka mun de kɛ i y'a ye sanu filɛ a bɛ kɛ ka nin kɛ a bɛ don nin minɛn in na a bɛ don nin na minɛn kura minnu kan ka bɔ sanu bɛ don nin yɔrɔ in na a bɛ mɛtiri yɛrɛ bila a bɛ ɲɛɲini kɛ ka kunnafoni ɲɛnama di ekɔliden ma an ko intellectuels b'an bolo yan an dun intellectuels bɛ tubabukan de mɛn Russie ka intellectuels tɛ français mɛn an ka intellectuels bɛ ka Russie taw wele k'u ka n'olu dɛmɛ est-ce an bɛ ka min kɛ est-ce nin ye kodɔn ko yɛrɛ ye kodɔn ko tɛ o tiɲɛ yɛrɛ la e ko k'e ka mɔgɔ kalannenw ye min bɛ français mɛn an y'a ye maa wɛrɛw bɛ ka na e ka mɔgɔw dɛmɛ olu tɛ français mɛn o denmisɛnnin fitininw bɛ ka tila tuguni ka lamɔ o la n k'a m'an yɛrɛ kalan faransi de fɛ n'u ye min sɛbɛn ka d'an ma an fɛ k'o de ye tiɲɛ ye a fili dɔ lajɛ an ka école la k'a sɔrɔ an tɛ français mɛn u bɛ histoire l'empire du Mali royaume bamanan de Ségou u b'olu kan kun k'an to duguma kilasiw la o y'a sɔrɔ an tɛ tubabukan mɛn kelen an hakili ma bonya fi la donc an b'olu durusi maintenant n'an bɛna se 9e ni université ninnu ma an hakili bɛ ka dayɛlɛ wagati min na u bɛ na ni Faransi Chine Russie donc an hakili dayɛlɛtɔ b'olu de ka ko ye donc an b'o de faamu donc an b'o de minɛ donc an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an bɛ taa min u bɛ n'u sigi Mali